अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी का एक और रहनुमा नैब के शिकंजे में आ गया। नैब रावलपिंडी और सखर ने खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। तर्जुमान नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह को आमदन से जायद असासों में केस गिरफ्तार किया गया। उन्हें कल एहतसाब अदालत सखर में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। नैब ने खुर्शीद शाह को आज तलब किया था। पीटीआई रहनुमा ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के बाइस पेशी से माजरत कर ली थी। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। कौमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। मुराद अली शाह, शेरी रहमान, एहसन इकबाल का खिताब से सुने बगैर उठकर चले गए। वजीर आला सिंध का कहना है हुकूमत ने खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी का इंतहाई गलत कदम उठाया। ऐसे वक्त में जब कश्मीर के मामले पर कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया जा रहा था, खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया गया। जब से इक़्तिदार में आया हूं, अपोजिशन एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रही है। जो मर्जी हो जाए, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर दो टोक ऐलान। तुर्क बॉर्डर पर फोर्सेस सर्विसेज के इफ्तिताह के मौका पर गुफ्तगू। कहा, कौम से वादा है कि जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा ऐसे लड़ूंगा जैसे आज तक नहीं लड़ा गया। जब तक कश्मीर से कर्फ्यू खत्म नहीं होता, भारत से कोई बात नहीं हो सकती। घोटकी वाकया अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा खिताब सबूताज करने की कोशिश है। पीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मेरी मुलाकात होगी। इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं कि किसी को एनआरओ दे सकें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का रद्द अमल। कहा, एनआरओ ना देने की बात करके इमरान खान अपनी अहमियत बताने की नाकाम कोशिश करते हैं। इमरान खान दरअसल खुद एनआरओ लेने की चक्कर में है। अपोजिशन किसी सूरत इमरान खान को एनआरओ नहीं देगी। इमरान खान के ढोल का पोल खुल चुका। अवाम पीटीआई हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। डील और ढील की बातें वजीर आजम कर रहे हैं। नवाज शरीफ कभी झुकेगा नहीं, ना ही बिकेगा, ना कोई डील करेगा। मुस्लिम लीग नून मीडिया ट्राइब्यूनल्स को मुस्तरद करती है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो नालायकी का सवाल करे उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारी जंग नालायक हुकूमत के खिलाफ है। चाहे गिरफ्तार करें, हम अवाम की आवाज बनकर मुकाबला करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की दौरा सऊदी अरब और अमरीका के हवाले से अमूर पर भी गौर किया गया। वजीर आजम के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब से मुतालिक अमूर पर बातचीत। लाड़काना में बीडीएस की तालिबा नम्रता कुमारी की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। वजारत दाखिला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को खत लिख दिया। जुडिशल इंक्वायरी करा के रिपोर्ट पेश करने की दरख्वास्त। पुलिस ने नम्रता केस में मेडिकल कॉलेज के 2 तलबा को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। जेरे हिरासत तलबा मुतवफ़िया नम्रता के दोस्त हैं। नम्रता की पुरस्कार मौत के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज जारी। नम्रता की पुरस्कार मौत पर घोटकी और जरवार में शटर डाउन हड़ताल। लाड़काना में समाजी तंजीमों ने रैली निकाली। कराची में भी सिविल सोसाइटी ने 3 तलवार पर शमे जलाकर एहतजाज किया। मेहर मेडिकल कॉलेज सखर में तलबा ने क्लासेस का बाइकॉट करके रैली निकाली। चूनिया में 3 लापता बच्चों की लाशें के बाद सोग की फजा और वरसा शहरियों का मरकजी शाहरा पर टायर नजर आतिश करके एहतजाज। मुजाहिरीन का सिटी थाने पर धावा, पथराव करके इमारत के शीशे तोड़ दिए।
فیضان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی. فیضان کو گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد اونچائی سے پھینکا گیا. چھانگا مانگا میں شہریوں نے بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی. وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے لیے چونیا روانہ. تحقیقات کے لیے GID تشکیل. قصور میں بچوں کی وہمانہ قتل پر سابق کرکٹر شاہد آفریدی بھی بول پڑے. کہا وزیر اعظم صاحب اب مدینہ کی ریاست کو چلانے کا وقت آن پہنچا. مدینہ کی ریاست میں زیادتی کرنے والوں کو سرعام پھانسی دی جاتی تھی. ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا. جو سندھ اور پنجاب میں ہو رہا ہے اس پر دل خون کی آنسو روتا ہے. کیا پنجاب میں آپ کی ٹیم میں کوئی بہتر اور تجربہ کار بندہ نہیں؟ لاڑکانہ میں ریبس کا شکار بچہ ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا. غمزدہ ماں کتے کے کاٹے کا شکار بچے کو شکارپور سے علاج کی غرض سے لاڑکانہ لائی. تاہم لاڑکانہ میں بھی ریبس کی ویکسین دستیاب نہ ہوئی. بچہ کمشنر آفس کے سامنے تڑپ تڑپ کر چل بسا. افسوسناک مناظر سوشل میڈیا پر وائرل. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نوٹس. لاڑکانہ کے سرکاری ہاسپٹل میں ویکسین کی عدم دستیابی پر اظہار برہمی. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچہو سے رپورٹ طلب. ریبس کا شکار بچے کی موت ویکسین کی عدم دستیابی نہیں دیر سے پہنچنے پر ہوئی. بچے کا دماغ متاثر ہو چکا تھا جس کا علاج دنیا بھر میں نہیں. کمشنر لاڑکانہ سلیم رضا کھوڑو کا دعویٰ. کہا کتے کے کاٹے کی ویکسین کی کمی ضرور ہے مگر نایاب نہیں. بھارت نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ویکسین کی فراہمی روک دی ہے. نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد نے ایڈوانس رقم لینے کے باوجود ویکسین فراہم نہیں کی. سندھ میں صحت کا شعبہ بدترین بحران کا شکار. سول ہاسپٹل سکھر کے NICU وارڈ میں آکسیجن ختم ہو گئی. آکسیجن نہ ہونے سے درجنوں نومولود بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں. آکسیجن کے لیے ایک بیڈ پر 4 بچوں کو لٹایا گیا. دو 2019 میں بھی سندھ کے لوگ کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں. سندھ حکومت سے کچھ نہیں ہونا ان سے جان چھڑانا ضروری ہے. جب تک مراد علی شاہ کی کچرا حکومت ڈبے میں بند نہیں ہوگی کچرا صاف نہیں ہوگا. وفاقی وزیر فواد چودھری کی کراچی میں گفتگو. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا سندھ ایک تھا اور ایک ہی رہے گا. وفاقی حکومت کراچی کا کچرا صاف کرنے کے لیے حکومت سندھ کی مدد کرنے کو تیار ہے. آرٹیکل 149 کے تحت وفاق صوبوں کو ہدایت دے سکتا ہے. نواز شریف کی العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق جج ارشد ملک کے بیان حلفی کی مصدقہ نقل نواز شریف کے وکلاء اور نیب کو فراہم کرنے کا حکم. عدالت نے قرار دیا دیکھنا ہوگا کہ جج ارشد ملک کے بیان اور پریس ریلیز کا اپیل پر کیا اثر پڑے گا. عدالت نے سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی. 7 اکتوبر سے خواجہ حارث دلائل کا آغاز کریں گے. خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا 3 ماہ میں دلائل مکمل کر لوں گا. احتساب عدالت لاہور میں شریف خاندان کے خلاف مقدمات کی سماعت. آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی عدالتی ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع. چوہدری شوگر ملز کیس میں مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع. کمرہ عدالت میں دھکم پیل. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مریم نواز کو گرنے سے بچا لیا. عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولیس میں گرما گرمی. مقبوضہ کشمیر میں جان لیوا کرفیو کا 45واں روز. خوراک ادویات ختم ہونے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا. مواصلاتی رابطے مسلسل معطل. مودی سرکار نے سابق BJP رہنما اور سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا کو سری نگر ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا. یشونت سنہا کہتے ہیں حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مقبوضہ وادی میں حالات معمول پر ہیں. میں تو امن کا جشن منانے آیا تھا. مجھے سیکیورٹی رسک بتا کر باہر نہیں جانے دیا گیا.
वज़ीर आज़म इमरान खान का स्वीडन के वज़ीर आज़म को फोन, मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने भारत के गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात से आगाह। स्वीडन के वज़ीर आज़म का इंसानी हुकूक की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। दुनिया कश्मीरियों से नजरें मोड़ सकती है, पाकिस्तान नहीं। डंके की चोट पर कहता हूं, वज़ीर आज़म इमरान खान कभी कश्मीर पर सौदा नहीं करेंगे। इमरान खान 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मसला कश्मीर पर नेशनल पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हिम्मत है तो मोदी कर्फ्यू उठाकर श्रीनगर में खिताब करके दिखाए। हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में एक और करारदाद भी मंजूर करवा ले तो मसला कश्मीर ऐसा ही रहेगा। दूसरों के कंधों पर सिर्फ लाशें कब्रिस्तान तक पहुंचाई जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारे पास वक्त कम है और हमें कोई फैसला करना होगा। हमें अल्लाह पर एतमाद करते हुए खुद ही आगे बढ़ना होगा। कुछ बुज़दिल लोग हमें भारतीय फौज से डराते हैं। जिहाद कश्मीर कामयाब ना हुआ तो पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत का किरदार भी अदा करना है। क्या आप चाहते हैं हुकूमत बंदूक और तलवार उठाकर कश्मीर के जिहाद के लिए चल पड़े? वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक का सवाल। कहा, कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। 12 साल बाद यूरोपीय पार्लियामेंट में मसला कश्मीर ज़ेरे बहस आया। वज़ीर आज़म ने मुजफ्फराबाद में खड़े होकर मोदी को ललकारा तो उसका ओआईसी पर भी असर हुआ। दुनिया भारतीय बयानिए को मुस्तरद करके आज हमारे साथ खड़ी है। भारत को एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी फजाई हुदूद की जरूरत पड़ गई। भारतीय हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारी को पाकिस्तानी फजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत देने की दरखास्त दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में पहले प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम को सस्ते घरों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पहले से तैयार शुदा घरों से अवाम को कम वक्त में अपना घर मुयस्सर होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बॉक्सर मोहम्मद वसीम की मुलाकात। आर्मी चीफ की हालिया कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, मोहम्मद वसीम जैसा टैलेंट हमारे लिए बाइस फख्र है। मोहम्मद वसीम जैसे बासलाहियत नौजवानों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। सिंध भर में डेंगू से मुतासरा मजीद 51 अफराद अस्पताल पहुंच गए। कराची में 48 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सिंध भर में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 2096 हो गई, जिनमें कराची के 2000 से जायद केसेस शामिल। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मजीद 4 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में भी डेंगू वायरस से मुतासिर मजीद 2 मरीज दाखिल। सियालकोट में भी डेंगू के 2 केसेस सामने आ गए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने डिप्टी वजीर आजम बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बोले, वजीर आजम को बहाने बहाने से बताता रहता हूं कि साइंस की बुनियाद पर तरक्की करने वाले ममालिक में साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर तकरीबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। अल्लाह करे वजीर आजम का ध्यान आ जाए, अभी तक तो नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त पर कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस से मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने की दरखास्त। हुक्मनामे में कहा गया, अदालती इज्जत व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ बहस से बचने के लिए 2 साथियों ने खुद को मुकदमे से अलग कर लिया। मौजूदा मुकदमे में किसी जज का ऐसा कोई मुमकिना मुफाद नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील की दलील इम्कानी बुनियादों पर है। दलाइल में बज़ाहिर कोई वजन नहीं।
معروف وکیل منیر ملک کو دل کا دورہ، منیر ملک کے دل میں 2 سٹنٹس ڈال دیے گئے۔ منیر ملک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وکالت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں حافظ قرآن بھائیوں کے قتل میں ملوث مجرموں کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے 7 مجرموں کی سزائے موت کالعدم قرار دے دی۔ سپریم کورٹ نے سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزا 10 سال قید میں تبدیل کر دی۔ عمر قید کی سزا پانے والے 5 مجرموں کی سزا بھی 10 سال قید میں تبدیل۔ مجرموں نے 2 بھائیوں معیز اور مغیث کو ڈاکو قرار دے کر سرعام تشدد کر کے قتل کیا تھا۔ اسلام آباد میں بنی گالہ سے بچے سجاول کی گمشدگی کا ڈراپ سین۔ اسلام آباد پولیس نے سجاول کا سراغ لگا لیا۔ پولیس کے مطابق سجاول بنی گالہ میں حجام کی دکان پر بطور ملازم کام کرتا ہے۔ مالک نے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے 58,000 روپے دیے، جنہیں لے کر وہ بہاولپور جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس میں نیب نے غیر قانونی پلاٹس کی الاٹمنٹ میں ملوث ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ملزم یوسف کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا۔